Ang hinabang pinansyal nga giapod-apod nagkantidad og 10,999,187. Sakata sa malay-balay, sakata sa malay-balay, isinggit. Mayra Alda Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Crops and Inland Fisheries Financial Assistance giapod-apod sa mga farmers nga naapektuhan sa El Nino. Pag-apod-apod sa pinansyal nga tabang sa mga mag-uuma nga naapektuhan sa El Nino, gipahigayon sa Barangay Vileta, Malaybalay City, Hunyo 27, 2024. Sa atong mahinumduman kaniadtong Enero hangtod Mayo, pipila ka mag-uuma sa pipila ka barangay sa syudad sa Malaybalay ang naapektuhan. Nadaot ang ilang mga pananom sama sa humay, mais, adlay, utan, prutas ug pangisda sa yuta tungod sa panahon. Ang buhatan sa City Agriculture Office sa pagpanguna ni Engineer Richard Leono ni palabang og taho nga adunay mga mag-uuma ang apektado. Ang atong City Mayor Warren Pabillaran diretsong gipangitaan og pamaagi na mahatagan og pinansyal na assistance ang atong mga mag-uuma. So tod man nay mga reports nga gipagawa sa gikan sa mga barangay and gi-validate pud namo tinuod nga naagi mga damage so tag 5,000 matag hektarya ang atong ginahatag sa atong mag-uuma. Pero depende sa extent sa damage, no? Kung ingon tag 50% ng damage, pasabot katong ara pud ang madawat niya sa 5 meso. 2,500 lang. So parehara gyapon sa uban nga mga community sa rice, corn, SBCC, except lang sa atong inland fishery. Ang inland fishery nato is 22 pesos per square meter ang madawat nila. Matag farmer. So wala ni siya pinili kutob sa crop damage, na damage nga mga crops gitagaan gyud nato og ayuda, no, para pud matabangan ang dako kay nga gasto sa atong mag-uuma. At least man lang magkulang-kulangan ang ilang gasto, ginagmay ra man ni siya pero dako na ni siya impact para sa atong dugang ko day nga impormasyon kani siya nga pundo is gikan ni siya sa CDRMO. So wala tang nag-declare of state of calamity tungod kay wala ta kaabot sa minimum nga requirements nga 30%. Tara ta sa 22% ang damage to livelihood. So ang requirements is 30%, so wala. Pero nangita og paagi ang atong halandong mayor, pinaagi unubanan sa atong 9 sa ngunayang panunsod, nangita sila paagi nga para matagaan yung assistance ang atong mga mag-uuma. Regarding sa mga queries ninyo, kami sa City Agriculture Office, andam kami mutubag kung sa man yung mga clarification about aning crop damage financial assistance. Adunay 37 ka barangay ug 2,688 ka mga mag-uuma ang apektado. Ang kinatibuk ang hinabang pinansyal nga giapod-apod nagkantidad og 10,999,187 pesos. Ako si Carmencita Cabalida, taga Magsaysay, Purok 3, Bindulan. Ako dako kay kong pasalamat sa gihatag nga mga ayuda sa farmers nga niya sa Bukidnon. O sapod ko magpasalamat kang Mayor Warren Pabillaran sa iyahang suporta sa iyahang mga katawan sa sulod sa Bukidnon nga 46 ka barangay. O usasan pasalamat po ko sa tanang mga staff nga naghandle aning mga programaha nga ni-assist pod sila sa maong mga ayuda nga gihatag sa 46 ka barangay. Og maura usab kato ang akong ika-istorya. Daghang salamat. Dako kay kog pasalamat sa atong mayor sa Malaybalay nga nakatabang sa about sa kuan amo refund sa akong uma nga nadaot atong last nga El Nino. Ang lokal nga pangagamhanan sa Malaybalay sa pagpanguna sa atong City Mayor Warren Pabillaran kanunay nga musuporta ug mutabang sa mga mag-uuma nga maoy haligi sa atong komunidad ug adunay hinungdanon nga papel sa paghatag kanato sa pagkaon nga atong ginakaon matag adlaw. Og mao kato ang update karong adlaw sa dugang pa mga balita, mamahimo nga i-follow, i-like ang official Facebook page ug i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabillaran. Og kini si Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Mayong adlaw og salamat tungkay.